ବହିର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 1 ପାଠ 1ର ଦେଖ ଓ କହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଚାଲ ଆମ ଚାଟଶାଳୀ। ଦେଖ ଓ କହ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଭିଡିଓଟିରେ ଗୋଟିଏ ଛବି ଦେଖିବା ଓ ଛବିଟିକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଏ ଛବିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅ। ହଁ, କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ? ନା ନା, এটা ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ମଣିଷ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ନଥାଏ। ଏଠି ତ କୁନି କୁନି ଆମ ପରି 2ଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ମାହୁତ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଜଙ୍ଗଲର ଛବି ନୁହଁ, ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି କିମ୍ବା ନନ୍ଦନକାନନ ହୋଇପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମେମାନେ ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଇଛ ତ? ନନ୍ଦନକାନନ ବା ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରିରେ ଯିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ନୀତି ନିୟମ ରହିଥାଏ। ସେଇ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ବା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଏଇ ଛବିଟିରେ ଦେଖୁଛ। ଏଥର ଆସ ଆମେ ଛବିଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଛବିଟିରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସ ଏଥର ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ବଡ଼ ଜନ୍ତୁଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତାର ନାଁ କ'ଣ? ହାତୀ। ହାତୀର ରଙ୍ଗ କିପରି ଦେଖିବାକୁ? କଳା। ହାତୀ ଉପରେ କିଏ କିଏ ବସିଛନ୍ତି? ନା ଆମ ପରି କୁନି କୁନି 2 ଭଉଣୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମାହୁତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ହାତୀ କେମିତି ବୋବାଏ ଟିକେ କହିଦେଲ? ମୋ ପରି ଟିକେ କହିକିନା ଦେଖ। ହଁ, ଏଥର ଆସ ହାତୀ ପଛରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଦେଖିବା। ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଏହାର ନାମ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା? ହଁ, ଏହାର ନାମ ମୟୂର। ଇଂରାଜୀରେ ପିକକ୍ କହନ୍ତି। ଆଉ ହାତୀକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ। ହଁ, ଏଥର ଆସ ହାତୀ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଦେଖିବା। ହାତୀ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଜୀବଟିର ନାମ କ'ଣ? ବାଘ। ଟାଇଗର କହନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ। ହଁ, ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାର ରଙ୍ଗ କିପରି ଦେଖିବାକୁ? ହଳଦିଆ ଆଉ ଦେହରେ ଛିଟ ଛିଟ। ବାଘ କେମିତି ବୋବା ଜାଣିଛ ନା? ଏଥର ଆସ ହାତୀ ତଳକୁ ଛୋଟ ଜନ୍ତୁଟିଏ କିଏ ଦେଖିବା। ଇଏ ବି ହାତୀ ପରି କଳା ଦେଖିବାକୁ। এই ଜନ୍ତୁଟିର ନାମ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା? এই ଜନ୍ତୁଟିର ନାମ ମୂଷା। ଆକୁ ଇଂରାଜୀରେ ରାଟ୍ କୁହନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଘରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୂଷା ଥିବ, ଦେଖିବି ଥିବ ତମମାନେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମ ଡ୍ରଇଂ କପିରେ ବା ଡ୍ରଇଂ ଖାତାରେ ସୁନ୍ଦର ମୂଷାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ବନେଇଦବ ଆଉ ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଥର ତଳକୁ ଆସ। এই ଲମ୍ବା ବେକ ଥିବା, ଲମ୍ବା ଗୋଡ଼ ଥିବା, ଦେହରେ ଛିଟ ଛିଟ ଜନ୍ତୁଟିର ନାମ କ'ଣ? এই ଜନ୍ତୁଟିର ନାମ ଜିରାଫ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଜିରାଫି କୁହନ୍ତି। ଜନ୍ତୁଟି କ'ଣ କରୁଅଛି? ନା ଜନ୍ତୁଟି ଘାସ ଖାଉଅଛି। ଜନ୍ତୁଟି ତଳେ ଲମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ଜୀବଟି କିଏ? ତାର ନାମ କ'ଣ? এই ଜନ୍ତୁଟିକୁ ବା এই ଜୀବଟିକୁ କଇଁଛ କୁହନ୍ତି। ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ଟର୍ଟଲ କୁହାଯାଏ। এই
जीवटी काहाको अनेची ना जिराफ को अनेची से निश्चय भाबुथबो बाबा एते बड़ जीवटी किए डरी जाइथिबो देखिके ना एथरे जिराफ तळको आस धळा रंगर लंबा बेक थिबा लंबा गोड़ थिबा पक्षीटीर नाम कौन तमे निश्चय तुम घर पाखरे देखिथिबो ए पक्षीटी को बग बगटी कौन करूची आ कोठी छिड़ा होईची ने नई रे छिड़ा है कि ना माछ मानन को देखुची ताको को माछटी पसंद ताको खाइबो बोली भाबुथिबो नई रे आउ कोन तुमे माने देखिबा को पाउच माछ माछ माने नई रे पहरुचंती माछ को इंग्रजी रे कौन कहंती फिश एथरा सो ऊपर को टिके ऊपर को एठारे दुईटी पिंपुड़ी अछंती दुई जनक भितरे कळी होई जाईची बोधे जणे एपटे मुह करिची आ जणे एपटे मुह करिची कट्टी कर देइचंती सांग माने आमे माने कट्टी करबानी तो एथरा सो ऊपर को सांग माने ए छोटिया मूसा भलिया जंतुटी किए बहुत सुंदरिया देखा जाउची ए जंतुटीर नाम हैला गुंडुची मूसा आकु इंग्रजी रे स्क्वारेल कहंती गुंडुची मूसा पाखरे किए छिड़ा होईची लाल मुह मांकड़ सांग माने मांकड़ तो निश्चय देखिथिबो आम घर पाखरे सेमानक दल को नेकी ना एकाठी होई बुली आसंती मांकड़ केमिति बोबाए खी 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 तुम माने टिके करी कि ना देखिला केमती होउची एथरा आस पर पृष्ठा को ऊपरे ए जंतुटी किए ना महाबल बाघ नंदनकानन तुम माने निश्चय देखिबा को पाई जिवो बाघ पाखरे किए छिड़ा आईची घोड़ा घोड़ा सामने रे किए छिड़ा होई जंती मां छुआ दी जण ए जीव को हरिण कहंती इंग्रजी रे आको डियर कहंती घोड़ा को कौन कहंती इंग्रजी रे हॉर्स ए जीवटीर नाम भालू एहा को इंग्रजी रे डियर कहंती भालू तळे जो पक्षीटी रहिची यार नाम कोन काऊ तुमे माने सबुदिन सकाळे तुम घर पाखरे काऊ का का करूथबार तो निश्चय सुनिथिबो काऊ देखिबा को किपरि कळा काऊ केमती बबाय ना का का काऊ सामने रे किए छिड़ा होईची ना ए छिड़ा होईनी दौड़ुछ ए जंतुटीर नाम कोन ठेकुआ सांग माने तुम मानक भितर कहा कहा घरे ठेकुआ अछि टिके कहि देलो ठेकुआ को इंग्रजी रे कौन कहंती रैबिट आउ काऊ को क्रो सांग माने ठेकुआ कौन खाए ठेकुआ घास पत्र खाए ठेकुआ सामने रे जो चढ़ेईटी छिड़ा आइची ए चढ़ेईटीर नाम कोन ए पक्षीटीर नाम कोन बतक बतक कौन करे ना पानी रे पहरे बतक तळे किए छिड़ा आइची बेंग बेंग कौन करे बेंग वर्षा दिन रे साळु बुदा मूल रे के कटर करी थाए तुमे माने सुनिथिबो बेंग पछरे लंबाया जीवटी किए साप ता पछरे आउ गोटे साप इंग्रजी रे साप को स्नेक कहंती आउ बेंग को कौन कहंती फ्रॉग आ बतक को कौन कहंती बतक को डक कहंती डक केमती बाबा ना क्वाक 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 सबा तळे को आसो सांग माने ए जीवटीर नाम कुंभीर इंग्रजी रे याको क्रोकोडाइल कहंती सांग माने आ कोन देखिबा को पाउछ ए छबिटी रे ना बहुत गुडे छोट बड़ गछ आ आकाश रे बहुत चढ़े उड़ुचंती सांग माने देख ओ कह विषयटी सरिला एठी रहूची